lahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya wa ma fiha. Baginda Nabi bersabda, barang siapa di pagi hari man asbah aminan fi syirbihi, dalam keadaan aman di rumahnya, lahu qutu yaumihi, punya makanan yang cukup dimakan di hari itu, faka'annama hizat lahu ad-dunya wa ma fiha, maka sepertinya dia ini orang yang menguasai dunia dan segala isi, orang yang punya dunia dan segala isi. Jadi kalau diberi rasa aman, diberi rizki yang cukup, tidak harus banyak. Kalau udah cukup, rizkinya aman, hatinya aman, kehidupannya, dialah raja di dunia. Falyabudu rabb hadzal bait, maka kita diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah, Tuhannya Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', dialah Allah yang telah memberikan makan ketika lapar. Wa amanahum min khauf, dialah Allah yang memberikan aman ketika ketakutan. Maka kita harus sadar bahwa kita ini dikasih rizki oleh Allah, maka kita menyembah Allah. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Allah yang telah memberikan makan ketika lapar, yang telah memberikan keamanan ketika takut, yang telah memberi pakaian yang telanjang, yang telah menghidupkan suatu saat mematikan. Bangun kita di pagi hari ini dengan kita membaca doa alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dibangunkan kita oleh Allah dalam keadaan hati yang sehat. Mudah-mudahan kita diberikan badan yang sehat, rezeki yang barokah, kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Itulah yang kita minta di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan Engkau jaga kami dari api neraka. Itulah puncak kebaikan, dimasukkan surga, selamat daripada api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Faman, maka barang siapa zuhziha 'anil nar, dijauhkan daripada siksa neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan surga, faqad faza, maka sungguh dia orang yang beruntung. Jadi kalau kita ini mau hidup yang selamat, hidup yang membawa kebaikan, maka jalannya cuma satu, yaitu hidup ini harus menyembah Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah. Baginda Nabi bersabda, as-subhah tamna'ur rizqah. As-subhah ay an-naumu awalan nahar, tidur di waktu pagi, tamna'ur rizqah, mencegah, menghilangkan, ay tamna'ul barokat, menghilangkan barokahnya rizki. Kadang ada orang kasih rizki banyak, tapi rizkinya enggak barokah. As-subhah tamna'ur rizqah ay tamna'ul al-barakat min. Tamna'ul barakat min. Tidur di waktu pagi itu menyebabkan kefakiran. Maksudnya
fakir dari barokahnya, hilang daripada barokahnya rezeki. Walaupun banyak nggak cukup-cukup. Kenapa? Karena nggak barokah, barokahnya hilang. Jadi barokah itu harus kita utamakan dalam urusan rezeki. Jadi bukan banyaknya, tapi barokahnya. Kalau sudah barokah, maka sedikit cukup, banyak menyebabkan orang lain tercukupi dengan rezeki yang diberikan Allah. Itulah ketika rezeki itu barokah. Maka ini menunjukkan as-subhah tamna'ur rizqah, menunjukkan bahwasanya awali kehidupan kita dengan menjalankan di pagi hari sholat subuh. Siapa orang yang bangun di subuh hari, maka kemudian dia mengerjakan sholat, ibadah, maka Allah SWT akan memberikan barokah dalam kehidupannya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beliau itu berdoa ketika setiap datang waktu pagi. Baginda Nabi berdoa untuk umat ini, termasuk kita didoain oleh Nabi. Apa doa Nabi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, aku mohon umatku berkahi umat yang di pagi hari ini bangun. Maka bangun di pagi hari ini, pagi hari itu dimulai daripada sebelum subuh kita sudah bangun. Sholat tahajud dilanjutkan dengan istighfar, zikir, sampai subuh doa. Ini doa-doa yang mustajab adalah doa di sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu jam 4, setengah 4, maka sudah bangun kita membaca istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah di waktu sahur. As-subhatu tamna'ur rizqah ay tamna'ul barakat minhu. As-subhatu ay an-naumu awalan nahar, tidur di waktu pagi, tamna'ur rizqah, mencegah berkahnya rizki. Ay tamna'ul barakat minhu, menghilangkan barokahnya rizki. Li'annahu waktu dzikri wal fikri, karena waktu pagi itu adalah waktunya zikir dan waktunya berfikir. Wa tafriqatil arzaqil hissiyah wal ma'nawiyah, dan membagi rizki, baik rizki yang tampak mata atau yang tidak tampak oleh mata. Jadi rizki itu ada dua, ada rizki hissiyah, ada rizki ma'nawiyah. Rizki hissiyah, rizki yang tampak oleh panca indera, yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa didengar oleh telinga, yang bisa dirasakan oleh mulut, itu rizki hissiyah, berupa makanan, berupa uang, berupa anak-anak. Ini rizki hissiyah. Ada rizki ma'nawiyah, rizki yang tidak tampak oleh mata, dialah yang dirasakan oleh hati, berupa rizki, berupa bisa istighfar, berupa bisa bangun malam tahajud. Itu kebanyakan orang nggak nganggap rizki, karena itu rizki ma'nawiyah, rizki yang berupa ibadah. Kalau ulumi wal ma'arif, rizki seperti berupa ilmu, berupa ma'rifat kepada Allah. Ma'arif itu mengenal Allah, hati bisa mengenal Allah, hati bisa berzikir kepada Allah. Ini rizki ma'nawiyah. Jadi rizki itu ada dua, ada rizki hissiyah, ada rizki ma'nawiyah. Rizki hissiyah, rizki yang tampak oleh panca indera, oleh mata, oleh didengar oleh telinga, itu rizki hissiyah. Ada rizki yang kedua, namanya rizki ma'nawiyah. Rizki ma'nawiyah adalah rizki yang batin, bisa punya sifat-sifat yang baik, sifat syukur, sifat sabar, sifat qanaah, sifat takwa, sifat-sifat dalam, ilmu, pengetahuan berupa. Jadi rizki
ini rezeki yang tertinggi, termasuk iman. Masya Allah. Maka di pagi hari siapa yang diberi rizki maknawiyah ini, bisa bangun malam tahajud, bisa berzikir kepada Allah, bisa menyebut-nyebut nama Allah. Ini bagian daripada rizki maknawiyah. Telinga kita mampu dan senang mendengar nasihat-nasihat Quran, ini rizki maknawiyah. Ada orang itu nggak senang dengan rizki maknawiyah ini. Bahkan dia tidak menganggapnya kalau itu rizki. Bisa sholat berjamaah, ini rizki maknawiyah. Masya Allah, berjalan ke masjid dengan zikir, bisa sedekah, bisa berbagi dengan harta, berbagi dengan ilmu, berbagi dengan pengalaman-pengalaman yang baik. Ini kita harus interaksi yang baik dengan hamba-hamba Allah. Karena kita ini kata Nabi, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasad. Idza staka minhu udun tada'a ilaihi sa'irul jasad bis-sahar wal humma. Perumpamaan orang beriman satu sama lain ini kamatsalil jasad, seperti satu tubuh. Idza staka minhu udun, bila ada satu bagian tubuh mengeluhkan rasa sakit, mungkin matanya yang sakit, tada'a ilaihi sa'irul jasad bisahar wal humma, maka badan-badan anggota tubuh yang dia tidak sakit merasakan sakit. Yang sakit matanya tapi mulutnya mengeluh sakit, telinganya merasakan sakit. Padahal yang sakit matanya tapi sekujur tubuh merasakan sakit. Yang pening kepalanya, yang sakit giginya tapi merasakan sakit sekujur tubuh. Itulah kita perumpamaan antara orang iman, orang Islam. Ini kita ini harus bisa bekerja sama dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasama dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Nah, supaya kita jadi barokah itu harus kita bekerja sama dalam kebaikan. Maka di antara arahan agama, jangan tidur di waktu pagi. As-subhah tamna'ur rizqah ay tamna'ul barakat min. Tidur di waktu pagi mencegah rizki, menyebabkan kefakiran. Oh, aku tidur pagi kok rizki duitku banyak. Iya, tapi kamu nggak pernah cukup. Jadi karena hilang barokah. Jadi kalau kita ini mau barokah, maka jangan tinggalkan sholat subuh. Kalau orang mampu menjaga sholat subuh, maka ditolong akan menjaga sholat duhur. Kalau orang bisa menjaga sholat subuh dan sholat duhur, maka dia akan ditolong oleh Allah untuk menjaga sholat asar. Kalau orang ditolong oleh Allah untuk menjaga sholat subuh, duhur, dan asar, maka akan ditolong untuk menjaga sholat maghrib. Kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan sholat subuh, menjalankan sholat duhur, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, maka dia akan mampu menjaga sholat asar. Sholat 5 waktu ini kemampuan dari yang ada dari kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah ini adalah merupakan rizki juga, rizki maknawiyah namanya. Maka rizki itu ada dua, ada rizki hissiyah, ada rizki maknawiyah. Rizki hissiyah itulah harta benda yang tampak oleh mata, maka itu rizki hissiyah. Jadi supaya barokah, Masya Allah, harus di dalamnya jangan tinggalkan perintah-perintah Allah, ada hak-hak yang harus kita lakukan. Untuk itu Masya Allah, pada hari kiamat nih, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan satu kaum. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya la yab'atsanallahu yaumal qiyamati aqwaman. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan satu kaum. Ada kaum yang akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Fi wujuhihimun nur, wajah mereka penuh dengan cahaya. Wajah mereka penuh dengan cahaya. Ala manabiril lu'lu, mereka berada di atas mimbar-mimbar terbuat daripada mutiara. Laisu bi anbiya, mereka bukan para nabi, wala syuhada, juga mereka bukan orang-orang yang mati syahid. Faqala al-a'rabi, maka ada seorang a'rabi, dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hallihim lana na'rifuhum ya Rasulullah."
Engkau jelaskan kepada kami siapa mereka itu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di dunia ini siapa yang mereka akan dikumpulkan di hari kiamat, dibangkitkan lalu didudukkan di atas mimbar terbuat dari mutiara, wajah mereka bersinar. Ini di dunia ini siapa? Jelaskan kepada kami sehingga kami kalau mendengar penjelasan dari engkau ya Rasulullah, kami akan bertingkah laku, akan beramal sehingga kami punya harapan di hari kiamat itu termasuk yang dibangkitkan seperti apa yang kau jelaskan tadi. Begitulah para sahabat itu kalau mendapatkan penjelasan dari Nabi sangat senang, sangat bahagia mendapat arahan-arahan. Maka oleh Nabi dijelaskan, humul mutahabun fillah min qabaila syatta wa biladin syatta yajtami'un ala dzikrillah yazkuruna. Mereka adalah orang-orang yang cinta mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, dari suku yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda. Yastami'un, mereka mau berkumpul di suatu tempat untuk apa? Yazkurun ala dzikrillah yazkurun, agar sama-sama duduk belajar agama, belajar ilmu, duduk ingat kepada Allah. Maka hadirin, pagi hari ini Masya Allah kita bisa duduk di majelis ini, majelis yang insya Allah mudah-mudahan majelis ini majelis yang diterima di sisi Allah, majelis pikir akhirat. Jadi akhirat itu perlu kita pikirkan dengan cara apa? Merenungi bahwa kita ini di dunia ini tidak lama, suatu saat akan kita pergi meninggalkan dunia. Kepergian kita itulah menuju kehidupan akhirat yang mana pintu gerbangnya adalah kematian. Ketika orang itu mati, kemudian masuk kubur, kemudian lama di kubur, bangkit dari dalam kubur, kemudian dikirim menuju mahsyar, 50.000 tahun di mahsyar, tanahnya timah mendidih, matahari satu jengkal dari kepala, maka di sana tidak akan selamat illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang ketika hidup di dunia ini punya hubungan yang baik dengan Allah, hatinya selamat dari syirik, dari kufur, dari riya, dari sum'ah, dari sifat-sifat yang tercela. Alhamdulillah, Masya Allah hadirin. Nah inilah kita hari-hari berbicara kebaikan. Di mana saja kita berada, disitulah kita bicara kebaikan. Dengan harapan mendatangkan kebaikan di mana-mana tempat, harapannya di tempat itu Allah singkirkan, Allah bersihkan macam-macam keburukan. Daja al-haq zahaqal batil. Bila kebaikan didatangkan, maka kebatilan akan pergi. Maka di rumah-rumah kita hiasi dengan amal-amal yang baik, dengan zikir, sholat dan ibadah-ibadah. Rumah kita jadi barokah, anak-anak kita jadi barokah. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Maka di pagi hari ini, hari Kamis, di antara sunnahnya adalah berpuasa di hari Kamis. Berlapar-lapar di dunia ini bagus. Maka baginda Nabi SAW beliau bersabda, orang yang banyak makan maka suroto amhu kasuro azabuhu. Siapa orang banyak makan maka banyak siksaannya, banyak hisabnya. Ai bil habsi wal hisabi wal laumi wat ta'yir fa inna halalad dunya hisabun kama fil hadis. Jadi walaupun benda itu halal, kalau terlalu banyak kurang bagus. Maka makan walaupun halal jangan sampai melebihi batas. Karena dunia itu halalnya dihisab, haramnya disiksa. Dunia itu halalnya dihisab, haramnya disiksa. Maka supaya kita ini tidak banyak hisab, dunia kita ini bagaimana kita atur dengan cara agama. Kita ngambilnya dengan cara agama, memberikannya dengan cara agama. Kita mengambilnya dengan cara yang halal, yang benar, memakannya pun juga dengan cara yang benar, menginfakkannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Sampai di sini mungkin pagi hari ini, hari Kamis, kita berpuasa insya Allah. Puasa Kamis. Untuk puasa sunnah diantaranya adalah puasa Senin dan Kamis. Untuk Senin, kita puasa Senin.
ngikuti Nabi. Nabi puasa Senin. Nabi ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah berpuasa di hari Senin? Maka Nabi menjawab bahwa hari Senin ini hari lahirku, maka saya berpuasa sebagai bentuk mensyukuri hari kelahiran. Ini termasuk baginda Nabi memperingati hari lahirnya. Jadi maulid Nabi itu Nabi peringati dengan cara berpuasa. Jadi jangan terus dikatakan bahwa maulid itu bid'ah. Nabi tidak pernah mengadakan maulid, keliru. Nabi mengadakan maulid itu tidak setahun sekali. Nabi itu setiap saat, termasuk Nabi sholat malam panjang-panjang. Itu juga mensyukuri hidup, syukuri umur, termasuk ulang tahun. Jadi ulang tahun itu bukan setiap hari lahir, justru setiap detiknya kita dengan ulang tahun bersyukur atas waktu. Maka Nabi SAW ditengoknya oleh Siti Aisyah sholat panjang-panjang, kakinya sampai buka. Maka ditanya oleh Sayyidah Aisyah, kenapa sholat panjang-panjang? Maka baginda Nabi menjawab, afala akuna abdan syakura. Ini mensyukuri jadi hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur, hamba yang taat, hamba yang baik, hamba yang baik. Kita ini harus baik. Kalau belum baik, kumpul bersama orang baik, niat baik gitu. Kalau orang itu walaupun sejahat-jahatnya apa-apa, tapi dalam hatinya pengen baik, itu suatu saat nanti akan diberi pintu taubat. Maka walaupun kita baik, jangan merasa lebih baik daripada orang. Melihat orang yang maksiat, jangan sampai kita merasa walaupun kita baik, terus kita merasa lebih baik daripada orang yang bermaksiat. Itu belum tentu. Kita akhir kalam kita, akhir kehidupan kita. Untuk membentengi amal kita selamat, itu kita harus melihat kebaikan setiap orang. Orang itu walaupun sudah buruk, seburuk-buruk orang, masih buruk saya, begitu. Walaupun kita sudah baik, maka kita sebaik-baik saya, masih baik orang. Sehingga kita akan selamat dari takabur, daripada ujub, sombong. Jadi dua yang harus kita perhatikan. Kalau mandang orang lain, pandang kebaikan. Kalau mandang diri kita, pandang kekurangan. Sebaik-baik orang, masih baik. Sebaik-baik kita, masih baik orang. Seburuk-buruk orang, masih buruk saya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Na'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi. للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang diridhai Allah, disukai Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا الله تؤتيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا 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 رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Siapa mau kaya, banyak duit, banyak harta, kata Kiai baca la tudrikuhul absor setiap hari 313. Nah, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. Baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Di antaranya siapa orang yang baca di pagi hari dia tidak akan mati di hari itu. Siapa orang yang baca di malam hari sore hari maka dia tidak akan mati di malam itu. Maka kita ini berjaga amalan-amalan, amalan itulah bentuk supaya kita ini dijaga oleh Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قل ادعوا الله بدعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Baca ini 3 kali di pagi hari, Allah akan jaga dari segala macam-macam keburukan sepanjang hari. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samii'un 'alim. Dulu diceritakan ada seseorang digigit ular. Digigit ular. Kemudian dikatakan kepadanya, jika di pagi hari tadi kamu membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samii'ul 'alim, maka gigitan ular ini bisa gigitan ular ini tidak akan membahayakan. Ini penting kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samii'ul 'alim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dari segala macam-macam keburukan. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Kemudian baca Yasin, man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuhu. Kata Nabi, siapa orang membaca Yasin di pagi hari, segala hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan Yasin ini segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Sebagaimana yang dijanjikan Allah melalui lisan Nabi-Nya, maka jangan kau kecewakan kami ya Allah atas harapan-harapan kami. Hanyalah kepadamu ya Allah. Penuhilah hati kami dengan harap dan memohon hanya kepadamu ya Allah. Bimbinglah ya Allah, mudahkan segala urusan, sembuhkanlah yang sakit di antara kami, mudahkan segala urusan kami, urusan keluarga kami, urusan istri kami, urusan anak-anak kami, urusan santri-santri kami, urusan kami semuanya, dunia dan akhirat, urusan guru-guru kami. Sambung hati kami ya Allah dengan hati guru-guru kami ya Allah, sehingga hati kami selamat ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyyati masyayikhina al-kiram wal awliya al-idham, ala niyyati Siddiq Syekh Mahmud, ala niyyati Syekh Zairan, ala niyyati Syekh Umar Fathullah, ala niyyati Syekh Ubaidil Ahrar, wa ala niyati jami'i usulihi wa furu'ihi, wa ala niyati salihin ya rabbal alamin. Naqra Yasin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilan azizur rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام بهم وأن اعبدوني هذا شر اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك بحق ياسين والقرآن الحكيم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين اغفر لنا واغفر للمسلمين اغفر لنا ذنوبنا وذنوب المسلمين اقض حوائجنا وحوائج المسلمين اللهم ارحمنا وارحم المسلمين اللهم تقبل منا ومن المسلمين اللهم أحينا إن كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إن كانت الوفاة خيرا لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب الحل والحرام رب المشعر الحرام رب الركن والمقام رب المسجد الحرام رب العالمين كلهم أبلغ روح سيدنا محمد من السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.